बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह फिराय के साथ मैं हूँ खार काजी। हुकूमत और अपोजिशन में एक बार फिर महाजराई शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ और हुकूमती अरकान की एक दूसरे के खिलाफ बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने माहौल गर्म कर दिया। साबिक वज़ीर पंजाब और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग करने पर हुकूमत की दिल खोल कर क्लास ली है, जबकि अपोजिशन ने लोड शेडिंग की वजह नाअहली, गफलत और करप्शन को करार दिया है। यानी कल तक हुकूमत अपोजिशन पर यह इल्जाम लगा रही थी कि वो करप्ट है, और आज अपोजिशन ने हुकूमत को चार्जशीट करार दे दिया है कि हुकूमत करप्ट है। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में हुकूमत ने लोड शेडिंग के हवाले से उठाए गए सवालात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी बजाय ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ को जिस रोज से लंदन नहीं जाने दिया गया तब से उनकी सेहत खराब है। यानी सवाल गंदम जवाब चना। अब शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग के हवाले से तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे, जिस पर हुकूमत तिलमिला उठी है, और वज़रा ने एक बार फिर कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात का जवाब देने की बजाय वही पुरानी घिसी पिटी टेप चला दिए। यानी करप्शन का वही पुराना बयानिया जो खुद भी हुकूमत किसी फोरम पर साबित नहीं कर पा रही। अब सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ को इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी मफामाना पॉलिसी कामयाब नहीं हो रही, या घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं, जबकि हुकूमती अरकान तो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ दरअसल गुस्से में है, और जिस रोज से उन्हें लंदन जाने से रोका गया है उनकी सेहत खराब हो गई है, वो छुई मुई शरीफ बन गए हैं। तो शहबाज शरीफ के खिलाफ FIR की एक खुद साख्ता रिपोर्ट भी मीडिया पर नशर की गई है। तो ये दो तीन चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से माहौल गर्म है। तो जो FIA की रिपोर्ट है उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शहबाज शरीफ से जो भी सवालात पूछे गए थे उन्होंने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया। तकरीबन 25 सवाल पूछे गए थे, लेकिन जवाब कुछ मुख्तलिफ थे। तो इस रिपोर्ट में बहुत से ऐसे जवाब शामिल किए गए हैं जो ये जाहिर करते हैं कि दरअसल शहबाज शरीफ तफ्तीशी टीम को घुमा फिरा रहे हैं और वो हकीकत में एक मुजरिम है। जैसे एक सवाल जो शहबाज शरीफ से मंसूब किया गया, उसमें उनसे चीनी और प्रॉपर्टी के हवाले से सवाल पूछा गया, तो शहबाज शरीफ की तरफ से जो जवाब दिया गया वो ये था कि वो इस वक्त मसला फ़लस्तीन पर गौर कर रहे हैं, जिसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। इसका मतलब है कि आम आदमी ये सोचेगा शहबाज शरीफ सवालों का जवाब नहीं दे रहे और वो उलट जवाब दे रहे हैं। अब ये सारी रिपोर्ट FIA की जानिब से, जो कि मुसद्दका नहीं है मगर फिर भी मीडिया पर मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ की कहीं ना कहीं खुर्दाकुशी भी की जा रही है। ये रिपोर्ट FIA के ज़राए के हवाले से मीडिया पर मौजूद है, जिसमें यह कहा गया है कि ये रिपोर्ट शहजाद अकबर को जमा कराई गई है, जो अदालत में जमा कराएंगे। तो शहजाद अकबर साहब उससे पहले मीडिया पर आ गए। तो इस रिपोर्ट में बहुत से ऐसे सवाल और जवाब हैं जो अगर आप जाकर देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि वाकई एक मुजरिम है जो सवालों का जवाब गलत दे रहा है। अब हुकूमत अपनी कारकर्दगी का जवाब तो देना पसंद नहीं करती, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि जी शहबाज शरीफ सवालों का जवाब नहीं दे रहे। तो दूसरों से ये तवक्को रखना कि हुकूमत का सवालों का जवाब दे, इससे तो लगता ही है कि ना हुकूमत अवाम के सवालों का जवाब देना पसंद करती है, ना अपोजिशन तहकीकाती इदारों के सवालात का जवाब दे रही है। तो ये है लुबे लुबाब। शहबाज शरीफ को FIA ने ज़रा सा घेर लगाया तो उन्होंने हुकूमत के खिलाफ एक लंबी चौड़ी चार्जशीट पेश कर दी। अब उसमें बेशतर हक़ाइक़ की है, क्योंकि पिछले दौर हुकूमत में तो लोड शेडिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, लेकिन इस दौर हुकूमत में एक बार फिर लोड शेडिंग वापस आ गई है। तो कहीं ना कहीं नाअहली, गफलत या बकौल शहबाज शरीफ करप्शन तो है, तो वो सारा कच्चा चट्टा उन्होंने खोलकर सामने रख दिया है। शायद उनका ख्याल ये होगा कि उन्होंने हुकूमत को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया, तो बीच चौराहे उन्होंने हुकूमत की इज्जत उतार कर रख दी है। तो शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि अवाम फैसला कर ले। तो गुजारिश है कि अवाम ने क्या फैसला करना है, फैसले तो लीडरशिप ने करने होते हैं। जब लीडरशिप ही ऑनर लेने को तैयार नहीं तो चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहेंगे, तो अवाम बेचारे क्या करेंगे। लोड शेडिंग आज का मसला नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब का ख्याल ये है कि उन्होंने हुकूमत को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है, बीच चौराहे उन्होंने इज्जत उतार कर रख दी है, और कौम को ये बता दिया कि लोड शेडिंग दरअसल इस हुकूमत की नाअहली है। तो इस हुकूमत की नाअहली सिर्फ लोड शेडिंग नहीं है, और भी बहुत से काम है। सवाल ये है कि उस वक्त बाकी कामों पर शहबाज शरीफ क्यों खामोश है। अब शहबाज शरीफ ने जो ये कहा कि अवाम फैसला कर ले, तो गुजारिश ये है कि अवाम ने क्या फैसले करने हैं।
फैसले तो लीडरशिप ने करना होते हैं। जब लीडरशिप ही ऑनर लेने को तैयार नहीं है और चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहेंगे तो अवाम बेचारे क्या करेंगे। लोड शेडिंग तो आज का मसला है। 3 साल से अवाम महंगाई, बेरोजगारी और बदहाली का शिकार है और लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं कि वो क्या करेगी, कब करेगी। और लीडरशिप यूं लगता है जैसे वो किसी न किसी रिलीफ की तलाश में है, किसी न किसी डील की तलाश में है। शहबाज शरीफ को FIA अगर हरासा न करती तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद वो हुकूमत पर इस तरह गरजते और बरसते भी नहीं। बदकिस्मती से हुकूमत ने अवाम को मायूस तो किया ही है, अपोजिशन ने उससे भी ज़्यादा मायूस किया है और ये साबित कर दिया है कि अवाम पर मुसीबतों के लाख पहाड़ टूटते रहे, कोई टस से मस नहीं होता, लेकिन जब अपनी दुम पर ज़रा सा पाव आता है तो अवाम के सामने दुकान सजा कर बैठ जाते हैं। अब नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर चले थे तो उनके पाँव पड़ गए कि जनाब मियाँ साहब ना करो। और जो आवाम की बात करता है या जो पब्लिक इश्यूज की बात करता है या वोट को इज्जत देने की बात करता है तो उसे कहते हैं ये इदारों से लड़ रहा है, ये इदारों के साथ लड़ाई कर रहा है। और नवाज शरीफ जब वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर चले तो ये कहा गया जी हम उनके पाँव पड़ जाएंगे कि मियाँ साहब ना करो। तो नवाज शरीफ ऐसा क्या काम कर रहे थे कि उनके आप पाँव पड़ने चल पड़े थे और खुद आप कौन से इश्यूज के ऊपर सियासत कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अपोजिशन अगर तगड़ी हो तो हुकूमत डर कर रहती है, दुबक कर रहती है, पब्लिक जो काम है वो करती है। और अगर अपोजिशन कमजोर हो तो फिर हम जैसे अवाम को डर कर जिंदगी गुजारना पड़ती है। और अब एक और बड़ा अहम और संगीन मसला, खित्ते में अफगानिस्तान के अंदर जो तब्दीली आ रही है उसके बाद लगता यूँ है कि तालिबान के साथ हमारा नया रोमांस शुरू होने जा रहा है। वुज़रा ये दावे कर रहे हैं कि इस बार कुछ सुलझी हुई सोच वाले तालिबान आ गए। एक ज़माना था जब तालिबान या अलकायदा का तूती बोलता था, उनके इंटरव्यू करना एजाज़ का बायस समझाता था। कुछ साफियों ने तो उससे पूरा कैरियर बना लिया। ऐसे लोगों के इंटरव्यू किए जो कि उन दिनों शायद दस्तयाब नहीं थे और कुछ तो ये दावे करते थे कि वो कई लोगों की सवार उम्री लिख रहे हैं, बाद में वो शायद करेंगे। तो कुछ ऐसा ही रोमांस दोबारा शुरू हो रहा है। शेर रशीद और शाह कुरैशी नौमलूद तालिबान के कसीदे पढ़ रहे हैं और यूँ लग रहा है कि ये वो तालिबान नहीं है जो कि लेट 90s में या जिन्होंने अमेरिका के साथ लड़ाई लड़ी, ये वो तालिबान नहीं, कुछ और तालिबान है। अभी खान साहब ने कुछ दिन पहले अपने तालिबान हान होने के इल्ज़ाम की नफ़ी की थी, लेकिन उनके वुज़रा ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि गुड तालिबान आने वाले हैं और हमारे साथ उनकी बड़ी सेटिंग है। अभी जो गुड तालिबान है उनके गुड होने के पीछे एक ही बात है, वो ये है कि हमने बड़ी कमाल महारत से भारत की अफगानिस्तान से ना सिर्फ छुट्टी करा दी है बल्कि अमेरिका को भी हमने जूते की नोक पर रख लिया। तो देखा जाए तो इसे कामयाब पॉलिसी या हिकमत अमली भी कहा जा सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ की कामयाबी या नाकामी का फैसला सवाए वक्त के और कोई चीज़ नहीं करती। लेकिन इस वक्त देखें तो लगता यूँ कि हमने भारत को अफगानिस्तान से निकाल बाहर फेंका है। इसे कुदरत की मेहरबानी कह लें कि जब से भारत अफगानिस्तान में पाँव जमाना शुरू हुआ था तो पाकिस्तान में ना सिर्फ दहशतगर्दी बढ़ गई थी बल्कि एक ज़माने में तो जो भारतीय कौंसल खाने थे जगह जगह खुले हुए थे अफगानिस्तान में और वो सब पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का गढ़ बन गए थे। वहाँ नोटों की बरसात होती थी और लोग आके पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटी करते थे, वहाँ जाके पेमेंटें लेते थे। अब उसके बाद अमेरिकी आशीर्वाद से चलने वाली अफगान हुकूमत और उनकी खुफिया एजेंसी खाद वो भी एक अरसे से हमें आंखें दिखा रही हैं। तो ना अफगानिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है वो हमारी सगी रही, ना जिन लोगों को हमने पनाह दी वो सगे रहे। तो बड़े अरसे से हमारे सीने पर मूंग दला जा रहा था। अब चीन, ईरान और पाकिस्तान इस बात पर तो यकीनी तौर पर परेशान है कि एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। लोग माइग्रेट करेंगे, सरहद पार करके इधर उधर जा सकते हैं। बहुत बड़ी तादाद एक ज़माने में जब अफगानिस्तान और रूस की वार हुई थी तो उस वक्त हमने बहुत सारे अपने अफगान भाइयों को पनाह दी थी। बहुत बड़ी महाजरीन की तादाद आज भी पाकिस्तान में मौजूद है, वो पाकिस्तानी हो चुके हैं, उनकी औलाद भी पाकिस्तान में पैदा हुई तो वो पाकिस्तानी नेशनल है। अब एक बार फिर उसी किस्म का हमें मामला दरपेश आ सकता है तो उसकी तैयारियां कर ली गई है। लेकिन सवाल ये कि अगर ये मामला तवालत इख्तियार कर गया या गुड तालिबान ने वही कुछ किया जो माजी में वो करते रहे तो फिर क्या होगा। हम दो तरफ से फंसे हुए थे। मशरकी सरहद पर भारत हमारे ऊपर चढ़ा हुआ था और हमारी जो
मगरबी सरहद है, उसमें बैठ तालिबान, अफगान हुकूमत, उनकी खुफिया एजेंसी, भारतीय खुफिया एजेंसी, ये सब मिलकर हमारी नाक में दम किए हुए थे। तो पाकिस्तान उस बहरान से, उस सिचुएशन से तो मुझे ये लगता है कि निकला है। तो इसका क्रेडिट यकीनी तौर पर पाकिस्तानी इदारों को दिया जाना चाहिए, पाक फौज का, ISI का, जिन्होंने भी ये काम किया। तो ये काम बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, जिन्होंने अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात कराए, अमेरिका को वापसी का रास्ता दिखाया, और उसकी वापसी के बाद अफगानिस्तान आराम से, भारत जो अफगानिस्तान से आराम से आउट हो रहा है। तो ये नज़र आ रहा है कि भारत का अफगानिस्तान में फ्यूचर कुछ बहुत अच्छा नहीं है। तो इस कामयाब हिकमत अमली की वजह से आज अफगानिस्तान में अगर पाकिस्तान के को बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है तो भारत के भी दोस्त नहीं रहे। अब भारत अफगानियों की मदद करने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश कर रहा है कि वो अपने फौजी भेजे, अपना फौजी साजो सामान भेजे, और कोशिश ये कर रहा है कि तालिबान काबुल तक ना पहुँचे, कंधार तक रहे या किसी और जगह तक रहे, तो कहीं ना कहीं अफगान हुकूमत रहे और इंडिया की भी हेजमनी रहे। लेकिन वो जो एक माइट थी, एक बहुत बड़ी जो खतरा था, वो कम से कम हमने वो उसको ख़त्म कर दिया। अब असल सवाल हमारे लिए ये रहेगा कि अफगानिस्तान में जो खाना जंगी चल रही है, अगर वो आगे जाकर इससे भी बड़ी खाना जंगी बदल गई तो फिर इसका असर हम पे क्या पड़ेगा। सबसे अहम सवाल है तालिबान के तर्ज हुक्मरानी का, उनकी सोच का, उनके माइंड सेट का। तो तालिबान का जो माइंड सेट है, जिस किस्म का निज़ाम वो अपने लिए पसंद करते हैं, वो जमहूरियत नहीं है, वो इमारत का निज़ाम पसंद करते हैं। मुल्ला उमर भी उनके लिए अमीरुल मोमिनीन थे, तो जिसमें एक अमीर होता है, उसके बाद सारे उसके ताबिया होते हैं। तो तालिबान जमहूरी निज़ाम के हामी नहीं है। तो जो असल ख़तरा या ख़दशा है कि जब हमारे हमसाए मुल्क में इमारत इस्लामी का निज़ाम कायम होगा तो फिर वो पड़ोस में वाक़या इस्लामी ममालिक में, जिनमें हम भी शामिल हैं, किसी दूसरे निज़ाम को कैसे पसंद करेंगे, और वो अफगानिस्तान में जो फ्यूचर जमहूरी निज़ाम है क्या उसका हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो उसकी तालिबान की तरफ से बड़ा वाज़ेह बयान आ गया है कि वो किसी जमहूरी निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि उनके यहाँ जो सिस्टम है इमारत का, जिस किसी को वो अमीर बनाएंगे वो रूल करेगा। तो हमारे नेबर में जब इस किस्म का एक इस्लामी रियासत या इमारात पर मुश्तमिल एक इस्लामी रियासत बन जाती है, तो उसका इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ेगा, हम उसे कैसे फेस करेंगे, ये है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो कि हमारे सामने रहेगा। यहाँ पे लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे बड़ी मशहूर शख्सियत की, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब की। उनका भी एक केस खुल गया है, और एक केस हफीज़ शेख साहब के ख़िलाफ़ भी सामने आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, उन शख्सियात को जो कि हुकूमत के बड़ी करीबी हैं या करीबी रही हैं, उनके खिलाफ केसेस खुले। ब्रेक के बाद आपको बता। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय, मैं फार काज़िम। ब्रेक के बाद हाज़िर खिदमत है, गुफ्तगू करते हैं चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ एक शिकायत की। उस शिकायत के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में समाअत हुई, और इस बात का तयन करने की कोशिश की क्या ये केस काबिल समाअत है या नहीं है। यानी जस्टिस जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर एक केस जो है वो मौजूद है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो चेयरमैन नैब जावेद इकबाल मुकम्मल तौर पर हुकूमत के रहम करम पर आ गए हैं। उनके खिलाफ एक वीडियो स्कैंडल जो कुछ अर्सा पहले आया था, उसके हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत की गई थी कि उन्होंने अपने ओहदे की खिलाफ वर्जी की है। तो इस स्कैंडल के मंजर आम पर आने के बाद हुकूमत के सियासी मुखालफिन का असली मानों में एहतसाब शुरू हुआ था, और फरमाइशी प्रोग्राम के तहत सियासी मुखालफिन की बहुत सी गिरफ्तारियाँ हुई थी, अब भी हो रही है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि खास साहब को अब भी डाउट है कि नैब की वजह से वो अपने सियासी मुखालफिन के गले में करप्शन का फंदा नहीं डाल सके। सियासी मुखालफिन को पकड़ा तो जा रहा है, उनको कैद में तो रखा जा रहा है, उनको ज़हनी अजियत तो है, लेकिन उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हो रहा। तो उसकी वजह ये है कि नैब की प्रोसिक्यूशन या कमज़ोर है या फिर उनकी नीयत में कोई गड़बड़ है, क्योंकि बहुत से लोग खासकर अभी ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के हवाले से जो फैसले सामने आए उससे हुकूमत खासी जो है वो लगता है हिली हुई है। तो ये जो शिकायत 2 साल पहले हुई थी कि उनके खिलाफ एक वीडियो आई है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 2 साल पहले एक दरख्वास्त आई थी कि उनके हवाले से जो एक वीडियो आई है, उस वीडियो में उनके
حوالے سے بہت ساری سب کو معلوم ہے ویڈیو کیا تھی، خاتون تھی اور ان کے آفس گئی، کیسی گفتگو ہوئی، وہاں کیا سین ہوئے تھے، اور پھر بہت سارے القابات انہیں ملے. تو اس کے بعد ان کے کنڈکٹ کے خلاف، کیونکہ نیب کے چیئرمین کو ہٹانے کا جو اختیار ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. تو سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ شکایت کی گئی تھی، لیکن یہ شکایت جو ہے وہ کئی کھوٹے لائن لگی رہی. تو اب اچانک اس کیس کو مجھے تو اچانک لگا اگر کچھ دن پہلے چل رہا ہو تو وہ کیس دوبارہ اس کی درخواست کی سماعت ہوئی، اور اس درخواست کے حوالے سے یہ سوچا گیا کہ اس کی سماعت کی جائے یا نہ کی جائے. تو اس پر حکومت سے موقف مانگ لیا گیا کہ جناب کیس چلانا ہے کہ نہیں چلانا. تو اب پھر چیئرمین صاحب یعنی حکومت ہے اور چیئرمین صاحب ہے، جس طرح ویڈیو اسکینڈل منظر عام پر آیا تھا نا، اس کے بعد وہ پھر ویڈیو اسکینڈل بنانے والوں کے رحم و کرم پر چلے گئے تھے، اور انہوں نے دوبارہ کبھی اس بات کی نوبت نہیں آنے دی کسی کو شکایت کا موقع ملے. تو ویڈیو اسکینڈل کے بعد اپوزیشن نے الزام لگاتی ہے، سارے کہتے ہیں کہ جناب ان کا تو ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، اور اس کی وجہ سے ایک ویڈیوز ہیں ان کے پاس، حکومت کے پاس یا کسی اور کے پاس، اسی وجہ سے وہ حکومت کے سیاسی مخالفین کو رگڑا لگاتے ہیں. یہ اپوزیشن الزام عائد کرتی ہے. تو اب انہوں نے ظاہر ایک اور معاملہ، مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک ان کو پریشر آئے گا کہ ان کا کیس جو ہے وہ حکومت اوکے کرتی ہے تو کیس چلے گا، اور ان کی جو نومبر میں ریٹائرمنٹ بھی ہونے والی ہے. تو ان کے جو حکومت کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کا باعزت بری ہونا، یہ مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، خاص کر ان لوگوں جن کی پوری سیاستی اس بات کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ وہ سارے کرپٹ ہیں، ان کو اور ان کو سزائیں ہونی چاہیے، لیکن نیب اس میں کامیاب نہیں ہو رہا. تو اگر سپریم جوڈیشل کونسل یہ کیس چلاتی ہے اور جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو ان الزامات کے تحت فارغ کرتی ہے تو وہ تمام امارات سے محروم ہو جائیں گے. اور اگر حکومت ان کے خلاف کارروائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، جس کا امکان زیادہ ہے کیونکہ یہ پیشن ٹیکٹس ہوتے ہیں، تو وہ عہدے کی مدت پوری کر سکتے ہیں. ان کی ملاقات بھی کچھ حکومتی شخصیات سے آج ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے کہ دسو ہون کی کرنا ہے. تو یہ بھی باتیں، یہ بھی خبریں زیر گردش ہے کہ انہیں تو حکومت ایکسٹینشن بھی دلانا چاہتی ہے، لیکن یہ جو دو بیان آگے، دو جو بریت ہو گئی دو کیسز میں احسن اقبال کی اور خواجہ اسد کی، اس سے ان کی ساتھ تھوڑی سی ہلی ہے. تو چیئرمین نیب کی مبینہ ویڈیو جس میں وہ خاتون کے ساتھ نازیبہ گفتگو اور حرکات کرتے ہوئے پائے گئے تھے، وہ ویسے تو اصولی طور پر ان کے عہدے کے بالکل منافی تھا. اصولی طور پر انہیں خود ہی عہدہ چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن پاکستان میں چونکہ عہدہ چھوڑنے کی روایت نہیں ہے، مکہ اور ڈیل کر کے معاملہ چلانا، این آر او لینا، یہ سب ہمارے یہاں روٹین سمجھا جاتا ہے. تو جسٹس جاوید اقبال کو اسکینڈل کے بعد عہدے پر رہنا، ان کا رہنا یعنی حکومت کے لیے فائدہ مند رہا، اور وہ اپنے سیاسی مخالفین کو نہ کردہ جرم کی سزا، جرائم کی سزا دلانے میں کامیاب رہے، یعنی حکومت کے سیاسی مخالفین کو. تو یہ کامیابی وقتی نکلی. اب مستقل بنیادوں پر سزائے دلانے میں ناکامی مجھے لگتا ہے کہ چیئرمین نیب کے گلے پڑی ہوئی ہے، اور لگتا ہی ہو کہ اب وہ باقی ماندہ مدت جو ہے نا وہ اچھے بچے بن کے گزاریں گے، اور اب باقاعدہ سزا دلانے کی کوشش بھی کریں گے. لیکن اب سوال ہی کے اندر کون رہ گیا؟ تو اندر تو کوئی زیادہ لوگ ہیں نہیں، تو پھر یا تو ایک راؤنڈ اور چلے گا اور بہت سے لوگوں کی گرفتاری ہوگی، اور پھر ان کے اوپر نیب جو پوری کوشش کرے گا جناب ان کو کنوکٹ بھی کرایا جائے، ورنہ نوکری بھی گئی. اب نیب کے حوالے سے ایک اور خبر بھی یہ کہ سابق وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ حکومت کے وہ وزیر تھے جن کے بارے میں کچھ ماہ پہلے حکومت یہ دعوے کرتی تھی کہ وہ بڑے کامیاب وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے ملک کو درست سمت میں ڈال دیا ہے. تو ملک کو درست سمت میں ڈالنے کا نتیجہ بھی آ گیا ہے، نیب میں ان کا نام بھی آ گیا. ان کے علاوہ سابق چیئرمین ایف بی آر عبداللہ یوسف، سابق چیئرمین ایف بی آر سلمان صدیق، یہ سب کے اوپر الزام یہ لگا ہے کہ سب اختیارات کے ناجائز استعمال میں ملوث ہے. نیب کراچی میں جو اجلاس ہوا ہے، نیب کراچی کے جو ڈی جی ہیں ڈائریکٹر ڈاکٹر نجف قلی مرزا، ان کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوا. اس میں مختلف شکایات، انکوائری تفتیش پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور ریجنل بورڈ نے 2 ریفرنس دائر کرنے کی اور 2 شکایات کو انکوائری میں تبدیل کرنے کی منظوری دی ہے. نیب کا کہنا ہے کہ تمام منظور شدہ مقدمات میں خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا گیا. نیب کے مطابق بورڈ نے لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ، بورڈ آف ریونیو کے افسران، عہدیداران اور دیگر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی ہے، سفارش بھی کی ہے. سابق ممبر لینڈ یوٹیلائزیشن غلام مصطفیٰ پھل، ڈی سی اور دیگر لوگوں کے خلاف غیر قانونی الاٹمنٹ اور کروڑوں روپے کا جو غبن ہے
وہ کرنے کے الزام میں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ریفرنس دائر کرنے کی سفارش کی ہے۔ نیب اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ بورڈ نے بورڈ آف ریونیو کے افسران نے اور عہدیداران اور دیگر کے خلاف جو ریفرنس دائر کرنے کی سفارش کی گئی ہے، ملزمان میں ہیں سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ، سابق چیئرمین FBR عبداللہ یوسف، سابق چیئرمین FBR سلمان صدیق اور دیگر۔ یہ سب اختیارات کے ناجائز استعمال میں ملوث ہے اور انہوں نے ریونیو کی مد میں اختیارات کے ناجائز استعمال سے پاکستان کو 11 ملین امریکی ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ نیب کا جو ہے وہ اس کی طرف سے آیا ہے اور نیب کا اعلامیہ یہ کہتا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے یعنی ان کے خلاف کوئی انکوائری جو ہے وہ کنڈکٹ کی جا رہی ہے۔ تو حفیظ شیخ صاحب جو کہ ملک کی معیشت کو درست سمت میں لے کر چلے گئے تھے اور بقول حکومت کے، اور ان کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کچھ خاص قوتوں کی مہربانی سے وزیر خزانہ بنے تھے۔ اسد عمر کو ہٹا کر انہیں وزیر خزانہ بنایا گیا تھا اور ان پر کافی جب انہیں ہٹایا گیا تو خاص صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ مہنگائی نہیں ختم کر سکے، لیکن یہاں تو معاملہ مہنگائی کا نہیں بلکہ کچھ اور نکلا ہے اور کرپشن کا بھی چارج لگ گیا ہے۔ تو لگتا یوں کہ وہ بھی رڈار میں آ گئے اور شاید وجہ ان کو ہٹانے کی جو ہے وہ مہنگائی نہیں ہوگی بلکہ کچھ اور ہوگا، اور شاید ان کی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی سے کوئی ناراضگی ہوئی ہے، تو پھر ناراضگی ہو تو پھر اس طرح کے وہ کہتے ہیں نا کیس کھل جاتے ہیں، تو ایک کیس ان کا بھی نام تو آ ہی گیا ہے۔ تو پاکستان میں تو نہیں ہے، پاکستان سے باہر ہے، لیکن نیب اللہ بھلا کرے نیب نے ان کا نام ڈال دیا۔ اور ایک اور بڑی اہم خبر جس نے آج پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا وہ اسلام آباد کے جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس کے سامنے ریڈ زون میں ایک مسلح شخص کو گرفتار کیا گیا۔ اب یہ شخص پارلیمنٹ کے سامنے کیسے پہنچا اسلحے کے ساتھ، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور وہ پکڑا گیا، لیکن ملزم نے یہ بتایا کہ وہ ملک کے حالات ٹھیک کرنے آیا، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے، ملک بچانے آیا۔ تو یہ اس کا موقف تھا، اس کے ہاتھ میں تھا ایک اسلحہ یعنی ریوالور، تو اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ ملک کے حالات جو ہے وہ اسی طریقے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ ہاتھ میں پکڑو ایک گن اور اس کے بعد سب کو ٹھیک کرو، لیکن اس نے کوئی گن چلائی نہیں یا اس نے کوئی وہ نہیں کیا۔ لیکن جب تک وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے رہا وہ پولیس سے کہتا رہا کہ مجھے مار دو مگر میں اسلحہ نہیں دوں گا۔ اس شخص کا نام جو ہے وہ سہیل تھا، اور وہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ کافی گھنٹوں یہ معاملہ چلا۔ اس سے پہلے بھی ایک بار ایک شخص ایک عورت اور بچے کے ساتھ آیا تھا اور اس نے پارلیمنٹ کے سامنے گھنٹوں اس طرح کا تماشا لگایا، اور اس میں آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ شخص کیوں آیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اور ملک کے سارے بڑے میڈیا ہاؤسز اور گورنمنٹ اور سب اس کے پیچھے رہے، اور پھر اس کو انہوں نے ایک ان کو پکڑ لیا تھا، اس شخص کو پکڑ لیا تھا کسی بہانے سے، اور لیکن اس شخص کو پکڑا گیا۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ ملزم سہیل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں سازش ہو رہی ہے، یہ ملک ٹوٹنے والا ہے، میں ملک بچانے آیا ہوں۔ ویسے تو یہ آدھا پاکستان یہ سمجھتا ہے، آپس کی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کی رائے ایسی ہے جن کو میں جانتا ہوں، یہ لوگ ملتے ہیں تو ہمیں یہی کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سازش تو ہو رہی ہے اور خدا نہ خواستہ اس ملک کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ذہنی کیفیت اس اکیلے کی نہیں، لیکن چونکہ وہ چھری اور پستول اور سب کچھ لے کے نکلا۔ اب جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ اس کا جو پستول تھا وہ زنگ آلود تھا، اس میں کوئی گولیاں بھی نہیں تھیں، لیکن اس نے جناب پہنچ کے ایک ہاتھ میں چھری اور ایک ہاتھ میں پستول، اس نے کم از کم پوری پاکستان کی جو حکومت ہے اور پارلیمنٹ ہے سب کو ہلا دیا، میڈیا کو ہلا دیا، اور اس نے ایک بڑی اہم بات کو توجہ دلائی ہے جو کہ ہم سب چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن حکومت مان ہی رہی، حکومت کے حالات بالکل ٹھیک ہے۔ تو شاید اس شخص نے یہ کوشش کی ہو کہ میں توجہ دلاؤں اور لوگوں کو احساس ہو کہ پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے۔ تو چیئرمین سینیٹ نے اس واقعے کی تفصیلی رپورٹ مانگی ہے، یہ شخص پکڑا گیا ہے، یہ شکر ہے کہ وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا یا کوئی وہ اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ کسی کو مارے یا اس کے پاس کوئی ایسا اسلحہ نہیں تھا، لیکن اہم بات یہ کہ یہ تمام بیریئر کراس کر کے آ گیا پارلیمنٹ ہاؤس، اور یہ جو ریڈ زون علاقہ ہے یہ بہت سینسٹیو علاقہ ہے، یہاں پہ بہت ساری جو چوکیاں بنی ہوئی ہیں، بیریئر بنے ہوئے ہیں، تلاشیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک شخص آرام سے چھری بھی لے آیا اور پستول بھی لے آیا۔ تو یہ واقعی اس ملک کے خلاف کیا یہ بات ثابت نہیں کرتی کہ کوئی بھی شخص گھس سکتا ہے؟ تو اس سے زیادہ حالات اور کیا خراب ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے جو ہمارے بڑے
महबूब किस्म के वज़ीर दाखिला शेर रशीद, उनको सोचना चाहिए कि उनकी ड्यूटी तो वजारत दाखिला की है, लेकिन उनका फोकस जो है वो अब भी जानने वालों पे है, और वो लगे रहते हैं कि जनाब अपोजिशन ये कर गई और वो कर गई, और मुल्क के हालात ये कि कोई शख्स पहुँच जाता, खुदा ना खास्ता कोई नुकसान कर देता, वो खुद कुछ हमलावर होता, कुछ और होता, किसी अहम शख्सियत के साथ गले लग जाता, तो फिर क्या होता। तो ये तो होना तो चाहिए कि वज़ीर दाखिला साहब को इसके ऊपर अखलाकी तौर पे माजरत कर लेनी चाहिए कम अज़ कम, क्योंकि इस्तीफ़ा तो मैं नहीं कहता ना उन्होंने देना। जब रेलवे में इतने हादसात हुए तो उस वक्त उन्होंने कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की। तो ये थी एक आम खबर। और अहम खबर दूसरी ये है कि ईद पर 3 छुट्टियाँ होंगी, तो कोई ये थी कि 9 छुट्टियाँ होंगी और बड़े लोग खुश थे, लेकिन जो भी खबर आई है कि ईद के हुकूमत ने 3 छुट्टियाँ देने का फैसला किया है, और 20, 21 और 22, ईद से एक दिन पहले और ईद वाले रोज़ और तीसरी 22। तो जनाब ईद के तीसरे दिन जो है वो आपको आना पड़ेगा दफ्तर, और ये सरकारी छुट्टियां हैं, यानी जो ऑफिशियल छुट्टियां जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि ईद पर 3 छुट्टियां होंगी और तीसरे रोज़ आपको दफ्तर जाना होगा। तो आप ये जो ईद पे सोच रहे थे कि हम 8-9 दिन गुजारेंगे और मौज मस्ती करेंगे, तो उसका जो हुकूमत ने बंदोबस्त कर लिया कि कोरोना है भाई, एक आध दिन ही छुट्टी काफ़ी है, और फिर आप दफ्तर में वापस आएँ। तो ईद पर उनकी तो आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी दोबारा। इन दिनों कुछ मसरूफियत की वजह से प्रोग्राम को ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे, और ना ही आपके साथ कुछ ज़्यादा ख़बरें शेयर कर पा रहे। जैसे ही फुर्सत मिलती है तो इंशाल्लाह प्रोग्राम अपनी रूटीन में वापस आ जाएगा, और आपके साथ फिर हम हालात हाज़िरा पर कुछ अहम बातें किया करेंगे। तब तक के लिए अपना और गर्दनवा के लोगों का ख्याल रखिए। कहना तो सी साढ़े कोई NL ही नहीं गा पाए, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ।